अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। मेरा नाम इरम है और आज हम सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान को डिटेल से देखेंगे। आखिर में इस वीडियो के हम कुछ और कंट्रीज़ के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। सिविल डेकोरेशंस ऑफ पाकिस्तान। सिविल डेकोरेशंस ऑफ पाकिस्तान को शुरू किया गया 19 मार्च 1957 को। ये याद रखने के लिए कि 19 मार्च 1957 ही क्यों, आपको ये चीज़ याद करनी चाहिए कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ और पाकिस्तान रिपब्लिक बन गया। इसके एक साल बाद 23 मार्च से 4 रोज़ कबल सिविल डेकोरेशंस ऑफ पाकिस्तान जो थे उनको फाइनलाइज किया गया। ये अवार्ड जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करते हैं और इनकी अनाउंसमेंट 14 अगस्त को होती है, जबकि ये अवार्ड 23 मार्च को कन्फर्ड किए जाते हैं। अगर हम हायरार्की में देखें तो हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ निशान पाकिस्तान। देयर आर 21 सिविल अवार्ड्स और यहाँ पर जिस अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं ये इनकी हायरार्किकल अरेंजमेंट है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास पहले जो हैं वो सारे पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, मतलब निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान एंड तमग़ा पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपके पास निशान कायद और निशान खिदमत आते हैं। देन शुजात से रिलेटेड जितने मेडल्स हैं अगेन वो इसी तरह से हायरार्किकल ऑर्डर में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम निशान टू तमग़ा। निशान शुजात, हिलाल शुजात, सितारा शुजात, तमग़ा शुजात, और फिर इनके दरमियान में हिलाल कायद और हिलाल खिदमत आता है। देन निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, तमग़ा इम्तियाज़, और एंड पे फिर आपके पास तमग़ा कायद और तमग़ा खिदमत रह जाता है। खैर, जो MCQs में ज़्यादा पूछा जाता है वो पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविल अवार्ड के बारे में पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ अवार्ड्स के बारे में पूछ सकता है, या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के किन को ये अवार्ड दिए गए वो ये पूछ सकता है। मिलिट्री अवार्ड्स देखें तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज़ निशान हैदर और ये मिलिट्री ऑपरेशनल गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। उसके बाद आए सितारा जुर्रत, हिलाल जुर्रत, तमग़ा जुर्रत एंड इम्तियाज़ी सनद। नॉन ऑपरेशनल गैलेंट्री अवार्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक सितारा बसालत और एक तमग़ा बसालत। तो अगर हम रैंक या हायरार्की वाइज देखें तो तमग़ा बसालत इज़ द लोएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान एंड हाईएस्ट वन इज़ निशान हैदर। इन अवार्ड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स फिगर देख लेते हैं जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉरेनर जिसको निशान पाकिस्तान दिया गया वो रज़ा शाह पहलवी था। रज़ा शाह पहलवी कौन थे? ईरान का मुनार। और सेकंड जो थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ II। निशान हैदर अभी तक 11 दिए जा चुके हैं और उसमें से पहला जो है वो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को दिया गया। ये 27 जुलाई 1948 में दिया गया, जबकि आखिरी हवलदार लालक जान को दिया गया जो कि 7 जुलाई 1999 में दिया गया। हवलदार लालक जान को कारगिल वार के अंदर पार्टिसिपेट करने में ये मिला, जबकि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जो थे ये भी इंडिया के साथ जो आपकी 48 की स्केर्मिशेस थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मार्टरडम जो है वो उन्होंने अचीव की। ये बात आपने जहन में रखनी है कि निशान हैदर सिर्फ शुहदा को दिया जाता है। इसके बारे में एक दफ़ा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछा गया कि इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उन्होंने बताया कि निशान हैदर जो है वो इसलिए सिर्फ शुहदा को दिया जाता है कि कोई ज़िंदा शख्स ये अवार्ड लेने के बाद ज़िंदगी में अगर कोई उससे ऐसा गलत काम मुर्तकिब हो जाए जिससे हमारे अवार्ड की डिग्निटी के ऊपर और उस शख्स की डिग्निटी के ऊपर हर्फ आ सकता हो, तो दैट इज़ वाई प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये दिया ही सिर्फ उन लोगों को जाता है जो कि पाकिस्तान की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दें। निशान पाकिस्तानी सिविलियंस को भी देते हैं और फॉरेनर्स को भी देते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले जो है वो रज़ा शाह पहलवी और सेकंड क्वीन एलिज़ाबेथ को मिला। इसके अलावा फिडेल कास्ट्रो को ये अवार्ड 23 मई 2018 को मिला। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को 22 मार्च 2019 को। अब 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इन्फॉर्मेशन को इंटेग्रेट करने के लिए हमेशा चीज़ों को आपस में लिंक करके पढ़ा करें। वर्ल्ड वाटर डे भी 22 मार्च को होता है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को अवार्ड भी 22 मार्च को दिया गया। इसी तरह आप अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपके पास ये फिगर्स आ जाएंगे।
اب اس کے علاوہ ایک اور لنک آپ ان دونوں کے درمیان میں کیا اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ مہاتیر محمد پرائم منسٹر تھے ملیشیا کے. ملیشیا بھی اس کے بھی چاروں سائڈ پہ آپ کو واٹر باڈیز ملتی ہیں. تو ورلڈ واٹر ڈے اور وہ واٹر باڈی سے سراؤنڈڈ ملیشیا کے پرائم منسٹر کو ایوارڈ 22 مارچ کو ملا. پھر اس کے بعد محمد بن سلیمان ہیں, یہ 18 فروری 2019 کو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے. اس وقت ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور اونلی انڈین پرائم منسٹر جن کو یہ ایوارڈ ملا وہ تھے مورارجی دیسائی, اور ان کو یہ 1990s میں دیا گیا. نیلسن منڈیلا 3 اکتوبر 1992 کو پاکستان آئے تھے, ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. طیب اردگان کو 26 اکتوبر 2009 کو میں یہ ایوارڈ دیا گیا. 26 اکتوبر کو انسٹرومنٹ آف اسیشن جو ہے وہ سائن کیا تھا کشمیر نے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے. زی جن پنگ جو کہ آپ کے پاس چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں, 21 اپریل 2015 کو ان کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا. 21 اپریل کو ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے علامہ اقبال کی. 21 اپریل 1938 میں انہوں نے وفات پائی. جو ریسنٹلی یہ ایوارڈ دیے گئے وہ سید علی شاہ گیلانی اور ڈیرن سمی کو دیے گئے. علی شاہ گیلانی کو 14 اگست کو اور ڈیرن سمی کو 23 مارچ کو دیا گیا. نارملی تو اناؤنس 14 اگست کو کیا جاتا ہے, بٹ مائٹ بھی ڈیرن سمی کو تبھی اناؤنس کر کے دے دیا گیا. کچھ اور کنٹریز کے میڈل دیکھ لیتے ہیں. تو جو کہ یو کے کا ہائیسٹ ملٹری میڈل ہے دیٹ از وکٹوریا کراس, اور یہ ان کی کوئن کے نام پر ہے. یو ایس اے کا میڈل آف آنر ہے. پرام ویر چکرا یہ انڈیا کا میڈل ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے دا ویل آف کریج. تو ویل ویسے بھی پراسپیرٹی کا سمبل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. چائنا کا ہے آرڈر آف آگسٹ, اور فرانس کا ہے لیجن آف آنر. فرانس کا یہ جو لیجن آف آنر ہے اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ 1831 میں انہوں نے ایک فورن لیجن بنائی تھی. لیجن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا ملٹری یونٹ جس میں نمبر آف سولجرز, نمبر آف ملٹری پرسنلز کو ایکومولیٹ کیا جائے. اور یہ اس لیے انہوں نے بنائی تھی کیونکہ دے ور ہیونگ اے وار ود الجیریا, اور ٹو انڈکٹ دی فارنرز ایک الگ سے یونٹ بنایا گیا, اینڈ دیٹ یونٹ از اسٹل ورکنگ ان فرانس, اور اسی کے نام پر ان کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے. لیوریٹ کراس آف سینٹ فرڈینینڈ یہ اسپین کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے, اور سینٹ فرڈینینڈ جو تھا وہ منارک تھا اسپین کا. آرڈر آف ذوالفقار یہ ہے ایران کا ہے. ذوالفقار جو ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ واز دا نیم آف دی سوارڈ آف حضرت علی, اور کیونکہ مسلم کنٹری ہے اور اگین وہاں پر اہل تشیع کمیونٹی زیادہ ہے اور حضرت علی اہل بیت کو بہت زیادہ ریورنس دیتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو پریفر کیا. یہ پکچر ہے نشان حیدر کی, اور دی سیکنڈ ون از آف نشان پاکستان. نشان حیدر کی اگر کمپوزیشن دیکھیں تو 88% اس میں کاپر, 10% گولڈ اور 2% زنک ہوتا ہے. Thank you for watching this video. Keep watching for more valuable content. You can suggest the topic on which you want to see the next video in comments.